Yes. First idea, this can be applied here directly. अरे u2 0 मतलब तो ये second term completely becomes 0. What about this? Here we can put this thing. M1 being very small can be assumed to be 0. 0, 0. Oh, so it becomes only the first term, and that also with minus m2 by plus m2. That means it is nothing but, and that is the thing I have written here. And the practical meaning can be well understood from the figure, that the mass will go there, hit the heavier mass, and then will return back in opposite direction with the same speed that it was approaching. जितना स्पीड से गया उतना स्पीड लेकर वापस. इसे बोलते हैं हिंदी में कहावत है, मुहावरा क्या, उल्टे पांव वापस, उल्टे कदम. That means it will just be returning with the same velocity, same speed, velocity opposite. So most of the time we make use of this thing directly, but ये तो second case, the heavier mass वाला किया. But there are numericals where we apply them. और लास्ट थिंग ये जो बोल रहा था मैं कि सपोज अ मास m1 was moving with u1, इसको ड्रॉ कर लो तो this is the last part. Another mass, सर आपका लास्ट टेस्ट देखा मैंने. हाँ लास्ट टेस्ट भेजे. কিছু ডাউট আছে জিজ্ঞেস করো, देखिए डाउट है. सर ओके सर हाँ बोलो. सर m1 0 के साथ है सर. M1 0 इसलिए हो गया क्योंकि देखो यहाँ पे M2 का वैल्यू बोला है बहुत ज्यादा है M1 से. देखो M2 वेरी ग्रेटर देन M1 है ना. तो अगर कोई वेरी ग्रेटर है, मैं एक एग्जांपल बोल रहा हूँ, मान लो किसी का पास 200 करोड़ रुपया है और उसको 10 रुपया और मिल गया, तो आदमी तो 200 करोड़ प्लस 10 रुपया माने तो 200 करोड़ ही रहा. So 10 rupees can be neglected, 0. Just like that, a very heavy mass M2 उसका रेस्पेक्ट में M1 is very small mass M1. That's why इतना small कि we consider that to be 0. बस उसलिए 0 बैठा. ठीक है. चलो तो नेक्स्ट पेज में जाता हूँ. So draw this. M1 speed U1, M2 speed U2. Now they combine together as a, and they are now moving together with a single velocity v. That means common speed, v common. Common speed माने v common. तो v common would be given by this thing. देखो momentum conserve कर रहा हूँ. Momentum. This gives us, इसका momentum कितना है? m1 u1. इसका momentum कितना है? m2 u2. Equals to total body का momentum कितना है? भाई यहाँ पे तो mass दोनों add हो गया ना. The two masses have been added. So the total mass would be given as a single system would be given by m1 plus m2. और velocity, दोनों का तो common velocity है. cm माने common. So this is the equation for this. From this we get v common m1 u1 plus m2 u2. Left side हो गया m1 u1 plus m2 u2 divided by m1 plus m2 आ जाएगा नीचे. So this would be the common velocity. बोल सकते हो ये फॉर्मूला कब चलेगा? Which kind of collision है ये? Which kind of collision? Inelastic. Very good. Perfectly inelastic. Because in case of perfectly inelastic collision, the bodies combine with each other. That's why दोनों का velocity would become a single velocity. Suppose this is a very soft आटा का गोला, आटा गोला है चेटा, and here is a solid iron ball. ये slowly जा रहा था, iron ball पीछे से आकर धड़ाम से धक्का दिया, and it gets embedded into it. टर्म को याद रखना, क्या टर्म बोले? It gets embedded into it. माने इसका अंदर घुस गया ये. It penetrates the second object and they now move together. और मूवी में दिखाता है the villain, हीरो फायर किया ढिशू,
ये बुलेट गया, विलेन का बॉडी में अंदर घुस गया एंड द विलेन विथ द बुलेट गिर जाता ऐसे करके. So they move together after the bullet has penetrated his or her body. So that is also, I should not say that, but that is also a sort of perfectly inelastic collision. So they have a common velocity. This is given by that. Perfectly inelastic. सर एग्जांपल तो लिख लो अबे. No, लिखो ना. Avoid any type of statements or things writing or saying in public that can harm sentiments. Anyway, so देखो perfectly inelastic collision है. এইটা লিখে রাখবে. Energy loss লিখে রাখো. Energy loss মানে बोला था ना during collision some energy is lost as sound energy or heat energy. Energy loss is maximum out of all the three types of collisions. Energy loss maximum होता है for perfectly inelastic collision. और ऐसा अगर सामने है ना you can easily do from it. Energy loss. ठीक है? So ये लिख लिए. लिखे नीचे. Last page. ये सिर्फ जान कर रखो. If this body and this body are moving like this, देखो इसका सेंटर ना इधर जा रहा है. इसका नाम देता हूँ U2, mass M2. This body moves in this direction. Is the direction of U1 and U2 same? No. Along the same, are there directions of motion along the same straight line? No. इसका direction of motion इस तरफ है और इसका direction of motion इस तरफ. So they are not along the same direction. U1 and U2. When the velocities, initial velocities of the two bodies are not along the same direction, then this type of collisions are called 2D collision, two-dimensional collision, because you have to consider both the dimensions x and y to find the answer of the velocities. और पहले जो collision किए वो कैसा था? Along the same straight line, that was one-dimensional collision. That means all are along the same dimension, that is x-axis. नहीं तो all are along y-axis. This is also one-dimensional. But when this type of two-dimensional collision takes place, that is velocity of one एक direction में, velocity of two another direction में, different, then we call this 2D collision. और ये head-on collision नहीं है. So everywhere, anywhere you find head-on collision, then it means last part that we have done so far. Head-on collision, and this is not head-on collision. This is called 2D collision. So in case of 2D collision, मान लो after colliding with this, ये भारी जो mass है, ये थोड़ा सा deflect होके अब इधर जाने लगा, थोड़ा सा deflect होके, मैं दूसरा color ले लेता हूँ. Suppose इधर जाने लगा ये, और ये जो है धक्का खाने का बाद, ये शायद इधर जाने लगा. So the velocities after collision, U1 now becomes V1, U2 now becomes V2. ऐसा होने से देखो V1, V2, E1, U2 are not along same direction. Same direction नहीं होने से क्या करते हैं? We treat it with two axes. और उसके लिए क्या करना पड़ेगा? अच्छा ये बता दो, टेढ़ा आदमी को सीधा कैसे करते हैं? बोला? हाँ, resolving into components. So we resolve them into components. तो ये सिर्फ लिख के छोड़ देते हैं because it came in some old IIT, but now these are very much common in school exams and board exams also. So एक sum ये last sum कर लो बस छुट्टी. It is last sum. इसको ड्रॉ. Suppose this is a mass small m moving with a velocity capital V towards the origin O. Now this is another mass, capital
capital M, but this is moving with a speed small v towards the origin again, and there they collide. ये O point में this O point यहाँ पे दोनों collide करेंगे and they join together with each other. मतलब ये इसका साथ एक साथ embedded हो गया. They combine together at origin. तो ये बताओ ये वन डायमेंशनल कॉलिशन है ना टू डायमेंशनल? हेड ऑन टू डायमेंशनल. टू डायमेंशनल. यस यस राइट. सो दिस इज नो लॉन्गर हेड ऑन कॉलिशन. तो मैं बोल रहा था ना कि वो फॉर्मूला हमेशा नहीं चलेगा, उसको याद ना रखने से भी चलेगा. क्यों? बिकॉज व्हेन यू फाइंड दिस सम यू कैन नॉट अप्लाई दैट फॉर्मूला दैट यू रिमेंबर. नहीं चलेगा. बट आइडियाज चलेगी. कौन सा? नंबर वन ही रहेगा. कौन सा? मोमेंटम कंजर्वेशन. द टोटल मोमेंटम विल रिमेन कंजर्व्ड. कैसे देखो, ये वाई एक्सिस हो गया, ये एक्स एक्सिस. सो एज वी नो दैट वी कंसिडर दिस डायरेक्शन एक्स एक्सिस वाला टू बी पॉजिटिव एंड एनीथिंग अपवर्ड दैट इज आल्सो पॉजिटिव वाई एक्सिस में. तो ये दोनों को पॉजिटिव मान के चलते हैं. तो एनी क्वांटिटी in opposite direction of these two will be negative. ये पीछे हुआ तो नेगेटिव, नीचे हुआ तो नेगेटिव. That's it. तो क्वेश्चन ये था कि what would be the velocity after collision? That was the question. तो मालूम नहीं अब कितना होगा velocity. मान लेते इधर होगा कुछ कितना v cm ले लेता हूँ, v कॉमन. मालूम नहीं कितना होगा. और एक चीज मालूम नहीं है. बोल सकते हो वो क्या है? Another thing that we don't know after the collision. What would be the common velocity, speed, we don't know. Another thing that we don't know is what? Very good, very good, very good. Wow, very good. Direction which they would be following. अच्छा मैं वेक्टर में समझाया था. डायरेक्शन माने two things, arrow and क्या बोला था वेक्टर में? विक्ट्री साइन दिया था. Arrow and angle. So arrow तो दिया हुआ इधर जाएगा, पीछे तो नहीं आ जाएगा धक्का खा के, सामने ही जाएगा. Arrow is given, but what is not given is the angle. Let us consider it theta. So this mass being m plus m now, m plus m. Okay. इतना लिख लिए. बोलो लास्ट थिंग, बस ये करने से छुट्टी. बट इसको समझो. लास्ट थिंग, आइडिया इज, अच्छा व्हाट इज द मोमेंटम ऑफ दिस कंबाइंड मास? ये सिर्फ होगा मोमेंटम ऑफ दिस कंबाइंड मास. मोमेंटम माने की मास इनटू वेलोसिटी. तो मास कितना है? m प्लस m. मैं लिख रहा हूं छोटा कर. मास हो गया. वेलोसिटी कितना है? v cm. कॉमन वेलोसिटी. तो दिस इज द मोमेंटम ऑफ दिस बॉडी आफ्टर द कॉलिशन. ये तो टेढ़ा हो गया. टेढ़ा आदमी को सीधा करना है. सो हम लोगों को क्या करना है? We have to resolve this vector. Momentum is a vector quantity. इसको resolve करना है किसमें? दो component में ऐसे. Into two components. mv is equal to m plus m VACM cos theta. हाँ, ठीक. So if we resolve one component into this, मतलब तुम्हें x component टा बोल लेता है ना? वो तो भी x component टा बोल लेता हो. Sir, उनका जो sin theta हो जाएगा mv हो जाएगा capital M. ठीक, ठीक बोल. So if we resolve this along this angle theta, it would be, भाई कोई भी वेक्टर को थीटा एंगल में रिजॉल्व करेंगे, कौन सा कंपोनेंट होता है? cos. So है ना? मतलब इसको लिखता हूँ. सिर्फ लिखना है, कुछ नहीं है. You understood the thing. m plus m, v कॉमन. ये तो हुआ मोमेंटम. इसका कौन सा कंपोनेंट? cos कंपोनेंट. और ये इस साइड में मोमेंटम के कंपोनेंट आएगी. That would be again m plus m into Sine component. हाँ, sine component. So this is the momentum part only, and for component it would be sine theta. Sine component. बस हो गया काम, हो गया खत्म. क्या खत्म हो गया? खत्म ये हो गया. We need not to think further now. कैसे? Now फिर से लिख रहा हूँ. देखो
कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, बट एक चीज ध्यान में रखो, क्या कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम नाउ कैन बी डन अलोंग टू एक्सेस। एक्स एक्सिस में इंडिविजुअली पहले जितना मोमेंटम था बाद में भी उतना ही होगा, वाई एक्सिस में पहले जितना था मोमेंटम बाद में भी उतना ही रहेगा। सो मोमेंटम विल बी कंजर्व्ड बट अलोंग टू एक्सेस इंडिविजुअली। दैट मींस पहले ना एक्स एक्सिस का मोमेंटम कंजर्व कर, later when you will be doing higher level sums तब ये सब लिखने का जरूरत नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट करना। अभी we are building knowledge idea, तो थोड़ा सा लिखो और कॉपी में रहेगा तो अच्छा है। Let us apply the momentum conservation along x-axis। मुझे ये जगह छोड़ देना चाहिए था, तो anyway मैं इसको ऐसा करके साइड में लिया। So let us conserve momentum along x-axis। कैसे? x-axis में देखो तो पहले एक्स एक्सिस में मूव कौन कर रहा है? सिर्फ ये, दिस वाज मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस, और बाद में सिर्फ ये। सो ये दोनों को इक्वल कर देना। दैट मींस इजी एग्जांपल इज दिस, इजी आइडिया इज m into small m into capital V should be equal to वही कितना था, स्मॉल m प्लस कैपिटल M into v कॉमन मोमेंटम हो गया into वेलोसिटी का कंपोनेंट कितना, cos थीटा, मोमेंटम का cos कंपोनेंट। दिस इज इक्वेशन 1, कुछ भी निकालने की जरूरत नहीं, इक्वेशन 1। और सेकंड इज वी वुड बी अगेन कंजर्विंग मोमेंटम बट along another axis, which axis? say y axis, that means इस डायरेक्शन में मोमेंटम धक्का से पहले सिर्फ तो इसका था, बिकॉज दिस वाज मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस, इट वाज नॉट मूविंग अलोंग वाई एक्सिस, तो ये मूव कर रहा था वाई एक्सिस में, तो इसका मोमेंटम कितना हो जाएगा, स्मॉल कैपिटल M इनटू स्मॉल v मोमेंटम, बस इतना ही है। बिफोर कॉलिशन इसी का तो सिर्फ मोमेंटम था, एंड आफ्टर कॉलिशन इसका ये वाला कंपोनेंट, बस एक ही मोमेंटम। दैट मींस m प्लस m into v कॉमन, उसका which component? sin component। now मैं पहले भी बोला हूं, फिर से बोल रहा हूं, whenever you find two expressions or equations with sin theta and cos theta, तब ना डिवाइड कर देने से tan theta मिल जाता, तो let us divide। so equation 2 divided by equation 1, देखो तो क्या मिलता है, 2 divided by 1, yes, capital M small v by small m capital V, लेफ्ट साइड बाय लेफ्ट साइड डिवाइड कर दिया, राइट साइड बाय राइट साइड जब डिवाइड करोगे इक्वेशन 2 माने येलो कलर बाय व्हाइट कलर, डिवाइड करने से क्या होगा, थर्ड ब्रैकेट का अंदर जो है वो तो कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ sin थीटा बाय cos थीटा आएगा, tan थीटा। एक अननोन मिल गया, दैट इज थीटा, द एंगल, ये मिल गया थीटा, कैसे, थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स दिस, कितना, कैपिटल M स्मॉल v, स्मॉल m कैपिटल V, मिल गया कंसेप्ट खत्म। सेकंड, we need to find this VCM common velocity हुआ कितना था दोनों का, what was the common velocity, and then sin और cos का एक बहुत अच्छा संपर्क है, and that relation is sin square theta plus cos square theta equals to 1। तो क्या लग रहा है फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन, अच्छा चलो इसका और एक तरीका बता रहा हूं मैं, डूइंग दैट, you know this, squaring and adding, yes, squaring and adding the two equations, ये दोनों को स्क्वायर करके ऐड करो। चलो लेफ्ट साइड का स्क्वायर करता हूं, स्मॉल m कैपिटल V होल स्क्वायर
राइट साइड का स्क्वायर, सेकंड इक्वेशन का लेफ्ट साइड का स्क्वायर करता हूँ, ये दोनों को स्क्वायर करता हूँ, कैपिटल एम स्मॉल वी। चलो राइट साइड को भी स्क्वायर करता हूँ, तो ये थर्ड ब्रैकेट ये दोनों का स्क्वायर करूंगा तो इतना होल स्क्वायर देन कॉस, देखो मैं यहाँ लिखता हूँ, इसका स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा और इसका स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ये दोनों को ऐड करना है। तो इफ यू ऐड देम दिस स्क्वायर ब्रैकेट स्क्वायर तो कॉमन चला जाएगा, ब्रैकेट का अंदर क्या बचेगा, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, दैट विल बी 1। सो ये आ जाएगा ये ब्रैकेट का स्क्वायर, दैट इज m प्लस m स्क्वायर और VCM स्क्वायर, इसका स्क्वायर स्क्वायर हो गया। देन ब्रैकेट का अंदर साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 हो जाएगा ना, तो उसको नहीं लिख रहा हूं, सिर्फ इतना लिखो। फ्रॉम दिस वी कैन फाइंड V कॉमन इक्वल्स टू, बस रूट ओवर करो, रूट अंडर कैपिटल एम स्मॉल v होल स्क्वायर। স্যার বাইরে একটা 2 হবে না, 2 ইনটু m প্লাস m হোল স্কয়ার ইনটু v কমন স্কয়ার। কোনটা বলো তো? স্যার ওখানে m প্লাস m হোল স্কয়ার v কমন স্কয়ার, ওটা মানে আগে 2 হবে না কোএফিশিয়েন্ট, কেন বলো, কেন মনে হচ্ছে? স্যার অ্যাড করছি স্কয়ার করে। আচ্ছা ঠিক আছে, আমি একটা জিনিস দেখাচ্ছি। সাপোজ এখানে আছে x ইকুয়ালস টু 5 sin থিটা হোল স্কয়ার, এটা আছে, ধরো এটা লিখছি আমি 5 cos থিটা। তাহলে এবার যখন আমি স্কোয়ারিং এন্ড অ্যাডিং করছি, 5 স্কোয়ার তো কমন যাবে দুটো থেকে, তারপর কি থাকবে? আচ্ছা আচ্ছা হ্যাঁ বুঝেছি। ও ও বুঝেছি, তুমি ভাবছিলে যে অ্যাড করছি দুটো সেম থিং, আগে দেবেন যে অ্যাডেড আপ, ওই জন্য 2। মানে কমনটা আগে রেখে দেব। আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে, নো প্রবলেম, ভালোই হলো এটা করা হয়ে গেল, ভালো, নো প্রবলেম। দিস ইজ দ্য স্কোয়ারিং এন্ড অ্যাডিং প্রসেস, ভালো, নো প্রবলেম, জিজ্ঞেস করবেন ডাউট। সো v common would be given by root over of this divided by ये m plus m whole square का root over करने से सिर्फ m plus m बचेगा। This is a little standard sum, ये अगर समझ में नहीं आया no problem, but I'll send you PDF, उसको देख के थोड़ा सा find some time for your self study, you know, तो अनेक parents हमें बोले যে স্যার ওরা কি করে পড়বে একটু বলে দিন। मैं তোমাদের বারবার বলি শোনো, পড়াশোনার মেন আইডিয়া, মেন कैसे पढ़ो, वो है कि go through a basic board level book, board level। मेरे पास एक स्टूडेंट है, she's maybe she's from Kota, she's repeating, कितना साल, this is her third year, first year कोलकाता में repeat, मतलब first year दिए लो exams, no result, second year moved to Kota, repeat, changed coaching centers there, no result, third year here, again back to home Kolkata, again she is repeating, she has so many PDFs and books and study materials and coaching center materials and test copies and their results showing that she is getting something around 612, 619 out of 720, and result, no result. The main thing I'm telling you, either we learn by two ways. Number one, একটা তো ঠকে শিখবে আর একটা দেখে শিখবে, তো ইটস আপ টু ইউ যে কোনটা করে শিখবে। सीखने के लिए तो धक्का खा के सीखोगे, उससे अच्छा देख के सीख लो या तो सुन के। তো এটা বলতে চাইছি শোনো, মানে এটাই বলতে চাইছি, যেমন এই অনন্যার রেজাল্টটা শুনে some parent asked me, sir, Ananya was studying in which school? She asked me, तो অনন্যা কোন স্কুলে পড়ে ও आईआईटी তে खड़गपुर इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ছে, তাহলে सचिन तेंदुलकर जो जूता पहन के खेलता था या तो स्टार्क जो शूज पहन के बॉलिंग करता, मैं भी वही कर लूं, मेरा बॉलिंग वैसा हो जाएगा? वो नहीं होता। The hardship that the person has taken, বুঝছো না, অত প্রবলেম ফেস করেছে, ওইগুলো তোমাকে ফেস করতে হবে, ওইটাকে কপি করো। और उसका मेन आइडिया बता रहा हूँ, एक बेसिक बुक पढ़ो पहले, वो सब कोचिंग सेंटर वाला छोड़ो पहले,
basic book like S.L. Arora, Pradeep's, Dinesh, Comprehensive, any book or Nutan's. Now after going through that book, see the solutions first. Go to the solutions. कहाँ? न्यूमेरिकल सॉल्यूशन, क्वेश्चन नहीं देखना है, टेक्निक बता रहा हूँ, सुनो तो। न्यूमेरिकल सॉल्यूशन बोलो, देखो सॉल्यूशन, उसमें ना दिखेगा अच्छा ये फॉर्मूला बार बार अप्लाई कर रहा है सॉल्यूशन, अच्छा ये बार बार दे रहा पिक्चर ऐसा टाइप का, वो फॉर्मूला एक ही बार है लेकिन बहुत बड़ा है। सॉल्यूशन देखो पहले, साम जानना नहीं है क्या है, देख के तुमको पता चला अच्छा ऐसा इक्वेशन बनाया था ना वो थ्योरी में, we made this type of formula we did in this topic. Now come to the questions कि जो equations बार बार देख रहे हो in number of solutions, उसका क्वेश्चन क्या है। Now come to the question, तब क्वेश्चन पढ़ के तुमको लगेगा अच्छा ये टॉपिक बहुत बार बार आ रहा है, मतलब these are important and ये टाइप का सम ऐसे सॉल्व किया है, तो that is for your learning, हो गया। Now back to the book or your note, whatever you have, या तो both of them side by side रखो, go through the chapter topic wise now. The topic 1 collision, कितना टाइप का collision हुआ इससे देखे, जो notes तुम्हारे पास है खुद से लिख रहे हो उसको देखो, और ये जो मैं PDF भेजूंगा उसको देखो कि मैं तो कुछ मिस तो नहीं किया ना, I have written everything, okay। ये 2-3 बार देखने से ना बेटर इफेक्ट होता है। Then सारा चैप्टर खत्म कर लिया बैठे बैठे पढ़ के मत करो, पढ़ने के लिए ठीक है, पर जब घर में करोगे ना तो एक टॉपिक जो देखे, नाउ मूव टू दोज क्वेश्चंस जो देखे थे तुम सॉल्यूशन और क्वेश्चंस, अब उसमें जाओ, तुमको लगा अच्छा ये क्वेश्चन था ना, तब बहुत डर लग रहा था देख के या तो अच्छा नहीं लग रहा था, आप देखते हैं। नाउ सी दैट क्वेश्चन, रीड दैट क्वेश्चन एंड ट्राई टू फ्रेम द नेचर कि इसको ऐसे निकालेंगे, इसका ये v1 निकालेंगे मोमेंटम करके, फिर ये करके इसका थीटा निकालेंगे, जरूर ऐसा कुछ करेंगे, फिर सॉल्यूशन देख लो, देखो हाँ मोटा मोटी वैसे ही किया है। नाउ दिस इज योर इनपुट, ये सब सॉफ्टवेयर लोडिंग हो रहा है तुम्हारा हार्ड डिस्क में, इसका बाद अब यूजर इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट कर पाओगे। सॉफ्टवेयर ही नहीं है और यूजर से इनपुट ले रहे हो तो कंप्यूटर क्या रिजल्ट दिखाएगा, तो दैट हैपेंस टू यू व्हेन यू फेस प्रॉब्लम्स। फर्स्ट थिंग ये करो जैसे मैं बोला, उसका बाद क्या करना, फर्स्ट ही कोई चैप्टर का न्यूमेरिकल ही पहले करो, फॉर्मूला डेरिवेशन एंड न्यूमेरिकल कैसे हुआ। After you go through that, then find an MCQ book जो कि अच्छा है पर ज़्यादा लोड नहीं है, सिंपल सा। You can consider my book also, or you can consider any other book. All the books are good, but stick to a book at least. वो बुक लेके फिर ना one by one तुम सॉल्व करने का कोशिश करो, नहीं हुआ तो go to the solution। ये होगा सेकेंड स्टेप। ये सब करने का बाद जहाँ पे स्टिक किए या तो डाउट में दिखाओ, शो मी डाउट्स, और उसके लिए तो मैं तुम लोगों को बोला था अभी ना, तुम बोलते भूले गए जी। शो मधुपी, आर यू देयर मधुपी? Yes, sir. हाँ, you may leave मधुपी, you may leave because you are from different batch, you may leave, okay। তো তোমাদের যেটা বলছি বুঝেছেন, क्योंकि वो मैं ये बैच को नहीं करता इसलिए उसको जाने बोला, she is from other batch। তোমাদের ব্যাচের জন্য স্পেশালি there would be a day, if you I'll not say कि miss the school, I cannot officially say that, but I can say that I am available on Tuesday from 12 whole day long for your doubt clearing। तुम शाम से लेके कॉपी में लिख के लाओ, नहीं तो बुक्स लाओ और मेरे सामने बैठे बैठे करो उसको ऑफलाइन, डाउट क्लियरिंग होल डे लॉन्ग फॉर योर बैच, just before your batch starts, maybe up to 3:30, then from 4:15 up to 4 करो ना, 4 बजे तक I'm free for you, from 12 to 4, 4 घंटा, कितना डाउट दिखाना दिखाओ, लेके आओ। That is one thing। Second thing is those who can avail a little morning time can come to me in the morning, those who can come after the school but a little early, come to me then with your doubts। और उसका बाद वो क्लास एक ऑफलाइन होगा, बट वंस मैंने 4th क्लास होगा ऑफलाइन, उससे पहले 3 क्लास अभी फिलहाल ऑनलाइन चलेगी। 3 classes online first and the 4th class would be offline, and that offline class में whatever you gather the doubts
and unsolved numericals, I mean the things that you didn't understand during the theory classes, वो सब लेके आओ. I'll show you with enough time and no one to disturb. देखो तो तुम्हारे क्लासे someone comes and I have to greet him or her for their achievements. अब ना तो नहीं बोल सकता हूँ ना. Like I'm giving you another example. आज अगर मैं जाता आसनसोल, तो there is Abhishek Laik. He has done his MD from AIMS. And then he stood first in all MD aspirants for DM exam in medical science. MD का next stage. Whole India में one rank किया DM exam, माने entrance exam. अब I had to greet him because I'm very happy with that. वो बहुत struggle करके आगे बढ़ा. He has lost his father और बहुत मेहनत किया. तो अब कुछ तो बात करना पड़ता ना उससे. And then comes what ki other parents, they know ki I go there every Tuesday. They come there and talk to me and wait outside, sir, 5 minute ka baat. And then comes the 12 students. They stand outside your classroom waiting for that. And you also have got your next tuitions. तो ये सब रोज प्रॉब्लम हो रहा है, रोज. आज तो तुम लोग किए देखो ऑनलाइन क्लास, कोई डिस्टर्बेंस ऐसा कुछ जो ऑफलाइन में मैं सामने से थोड़ा दिखा सकता हूँ. इफ यू फील लाइक दैट कि मैं सामने से जाके थोड़ा दिखा सकता था, इफ यू फील लाइक दैट, तो लेट इट बी ऑन दैट 4th डे ऑफ द क्लास ऑन ऑफलाइन, नो प्रॉब्लम. और मेन थिंग क्या है, इट इज नॉट फॉर योर एंटरटेनमेंट. नाउ इट इज एजुकेशन हैज बिकम एंटरटेनमेंट मोर, लर्निंग लेस. तो होगा क्या कि यू विल पास योर दिस 1.5 year इन नो टाइम. निकल जाएगा टाइम, यू विल नेवर नो कि हाउ यू पास्ड. और उसका बाद ना यू हैव टू फाइंड अ गुड कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी फॉर यू. और तब होता है प्रॉब्लम. तो मेरा मेन टारगेट है, आई एम जस्ट टेकिंग दिस डूइंग दिस जर्नी फॉर यू ओनली फॉर योर बैच. इफ आई डिवोट द सेम टाइम टू कोलकाता, आई कैन हैव सेम बैचेस इन कोलकाता ऑल्सो. आई डोंट टेक स्टूडेंट्स, एक्स्ट्रा स्टूडेंट्स. तो मैं क्यों जा रहा हूँ, कुछ तो मोटिव होता है किसी का. A monetary gain, I have had enough of that. I don't want any more. और नहीं चाहिए हमको. मैं सिर्फ इसलिए जाता हूँ कि और जाऊंगा. I want results. जिस दिन नीट का रिजल्ट निकलेगा, मेंस का निकलेगा और IIT का, I want to see those happy faces. वो मेरा 2 साल के लिए enough payment. ये चाहिए मुझे. Dibyendu Guru, that boy, that tall boy that came, maybe you saw him, couldn't pay me fees. उसको तो books भी मैं ही दिया था, but he returned me lots of fees that money couldn't buy. तो मैं वो चाहता हूँ तुम लोगों से, because you are very young. তোমাদের দোষ নেই কিছু, আমি দোষ দিই না, আর আমি কিছু মনেও করি না. আমি তো someone's parent was saying कि sir my son did something wrong, I said him no, he didn't. Because I don't want your parents to involve. जो बोलना है मैं खुद बोलूँगा, क्योंकि मैं यही चाहता हूँ सिर्फ कि जे एनवायरनमेंट যেটা আছে না পড়বার ওইটা ভালো হোক. I can teach you more, I can show you more. Like I'm giving you an example. যে এই ক্লাসটা যদি আজকে আমি অফলাইনে করাতাম, তো এই সামগুলো তো দূরের কথা, এর আরো 2-1টা আগে পর্যন্ত করাতে পারতাম. কিছু না কিছু ডিস্টারবেন্স হতো. তোমাদের কি চাই বলো, যে মজা করবে বেশ একসঙ্গে অফলাইনে এসে হই চই, সেইটা দরকার নাই. জাস্ট 1.5 বছর একটুখানি কষ্ট করো, তারপর কলেজে গিয়ে করো না কত এনজয় করতে চাও. এনজয় ইউর লাইফ. আমি তো বলছি না এনজয় করো না, কিন্তু বলতে চাইছি যে গো টু আ গুড প্লেস, ভালো জায়গায় যাও. আর রোজ 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 এমনি করতে করতে দেখবে যখন ভালো করতে শুরু করবে তখন তোমার কনফিডেন্স লাগবে. আমি একটা এক্সাম্পল দিচ্ছি. আজকে ধরো সন্তোষ, ওর আগের দিনের ক্লাসগুলো থেকে আজকের দিনের ক্লাসটা বেটার লাগলো কিনা? সন্তোষ আছো? আজকের ক্লাসটা কি বেটার লাগলো? আজকের ক্লাসটা হ্যাঁ স্যার একটু বেটার লাগলো কিনা? তাহলে আর তাছাড়া তুমি আগের দিনের ক্লাসগুলোতে যে আনসার দিতে, আজকে বেটার গুড আনসার যখন দিচ্ছিলে ভালো লাগছিল না যে আমার আনসারটা রাইট? হ্যাঁ স্যার. তাহলে এইগুলো হচ্ছে ফিলিংস, এগুলো মানি ক্যানট বাই. সেকেন্ড থিং, দেখো I can record the class. I am recording this class most probably. You can see it any time up to class 12 recording দেখতে হবে. আমি তো
বলছি যে অফলাইন হবে, একটা অফলাইন হবে, আফটার 3 weeks অফ অনলাইন ক্লাসেস দেয়ার উড বি অ্যান অফলাইন। আর সেই অফলাইনটা লিমিটেড টু ওই 2.5 hours নয়, সেই অফলাইনটা ফ্রম মর্নিং টু ইয়োর ব্যাচ টাইম আই এম ফ্রি ফর ইউ, যে কোনো টাইমে এসো, এনি টাইম, টু গেট দ্যাট টু গেট ইয়োর ডাউটস সলভড। যত ডাউটস হচ্ছে ওইখানে যখন বসছি আমি টেবিলটায় সাইডে, দেখছো তো হয় এ আসছে নয় ও আসছে, তোমাদের আমি কটা ডাউট দেখাতে পারবো ওই টাইমটা, দুটো তিনটে ইচ স্টুডেন্ট, তারপর চলে যেতে হচ্ছে কারণ আদার স্টুডেন্টস আর ওয়েটিং। তো ওইটা কি এনাফ? দেখছো তো একটা চ্যাপ্টারে 300 কোয়েশ্চেন্স নিউমেরিক্যাল, একটা চ্যাপ্টার, তাহলে ওটা কি পসিবল? কখনো না। আর ওই ফ্ল্যাটটাতে দেখবে একটা আমার কাছে ওই কার্পেট কোণে রাখা আছে, অনেক পুরনো, ওটাকে আমি আইআইটি কার্পেট বলি। প্রচুর স্টুডেন্ট ওইটাতে বসে ডাউট 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 দেখে, আইআইটিতে গেছে, নিটেও গেছে, নিট কার্পেটও বলতে পারো, অনেক অনেক। তো ওরা ওই টাইম নিয়ে ডাউট গুলো দেখাতো, তো তোমরা ওটা করো, তোমাদের যেটা দরকার সেটা আমি নিশ্চয়ই দেবো, বরং আই ট্রাই টু গিভ মোর দ্যান দ্যাট, শুধু এইটুকু তোমরা করো, বুঝেছো? আর দেখো এই বছর যারা যারা যাদেরকে দেখলে ওখানে ওই কেক কাটতে এসেছিল বা পরে এসেছিল, ওদের everyone did 2 years of online despite having the options for offline. ওদের বন্ধুগুলো অফলাইন করছে, ওরা অনলাইন কেন? ওরা একটু সিনসিয়ার টাইম, তার মানে ওরা বুঝতে পারছিল যে টাইমটা খুব প্রেশাস। কেন না, এই যে আমি তোমাদের বাড়িতে বলছি যে স্টাডি করো অ্যাট হোম, কখন করবে? স্কুল এক্সাম, এরপর আবার সেপ্টেম্বরে এক্সাম, আবার দেখতে দেখতে নভেম্বর বা ডিসেম্বরের ফার্স্ট উইকে এক্সাম, আর তারপরে আবার মার্চ মাসে ফুল এক্সাম, ফেব্রুয়ারি লাস্টে। তো কখন পড়বে বাড়িতে? তো সেইটার জন্য ইউ নিড সাম টাইম। যদি এটাতে একটু টাইম সেভ হয়, দ্যাট উইল অলসো ডু। ওই টাইমটা তোমরা বাঁচিয়ে, বরং আমার কাছে অফলাইনে যেদিন আসছো সেদিন সকাল থেকে চলে এসো, সকাল থেকে যত অঙ্ক দেখাবার আছে দেখাও, 2 ঘন্টা 3 ঘন্টা 4 ঘন্টা এক্সট্রা, ইকুইভ্যালেন্ট টু ইয়োর 2 অফলাইন ক্লাসেস, প্লাস একটা ওই দিনে তো অফলাইন ক্লাসটা তো অফলাইনে হবেই হবে, নো প্রবলেম। এইটা করো আর একটু কোঅপারেট করো তোমরা, মানে তোমরাই কিন্তু অ্যাকচুয়ালি ক্লাস ডাজন্ট মিন দ্য টিচার ওনলি, ক্লাস মিন স্টুডেন্টস প্লাস টিচার, দুজনের মেন্টালিটিটা ম্যাচ করতে হবে, যে না আই ওয়ান্ট টু লার্ন সামথিং ফ্রম স্যার। আর যখন আমি দেখছি যে বাহ তোমরা খুব ভালো করছো, তখন আমারও খুব ভালো লাগে, তখন আরো ভালো করে পড়ায়, হাসি মজা আনন্দ সবই করি, কিন্তু ওটাকে মিস ইউজ করো না, এটাই বলার। তোমরা তো বড় হচ্ছে এখন, একদম বাচ্চা তো নও যে 8 9, এমনি তো নও, তো ওটা যদি করতে পারো তোমাদেরও ভালো। আর তাছাড়া দেখো আই জাস্ট ওয়ান্ট নাও অ্যাট দিস স্টেজ সিনসিয়ার স্টুডেন্টস। তো সেই সিনসিয়ার স্টুডেন্টস কে হয়? একটা বাচ্চা জন্মালো আর স্ট্যাম্প পড়ে গেল, না এই বাচ্চাটা সিনসিয়ার, এমনি হয় না। আ স্টুডেন্ট ক্যান মেক হিমসেলফ অর হারসেলফ সিনসিয়ার। তো তোমরা চেষ্টা করো একটু সিনসিয়ার হয়ে যাও, যে আমাদের আর 1.5 বছর আছে, আসানসোল ছেড়ে বাইরে বেরোতে হবে, and when you go outside you have to find a very good college or university, দেখবে কত ভালো লাগবে, and you will change, অনেক ভালো লাগবে। এইটা একটু কর, তাহলে বাকি যা সাপোর্ট লাগবে না, যা এক্সাম দেবে, মানে স্টার্টিং ফ্রম ইউর সিইউইটি মানে কলেজ এক্সাম থেকে শুরু করে তোমার জয়েন্ট আইআইটি, নিট, মেন্স, স্যাট, যা দেবে, ফিজিক্স যতদূর কনসার্ন আই উইল হেল্প ইউ। ওই যে একটা দিন আমি অফলাইনে যাব, আই উইল গো দেয়ার অনলি ফর ইউ। আমি ফ্ল্যাট ছেড়ে কোথাও বেরোবো না, আমার ফ্ল্যাটটাতে চলে আসবে, ফ্ল্যাটটাতে আমি অ্যাড্রেস পাঠিয়ে দেবো, ওই পাশে পিআর মুখার্জি নার্সিং হোমের উল্টো দিকে, জাস্ট অপোজিট ফেসিং, রাস্তার উপর। সারা দিন থাকো, আমার কোনো প্রবলেম, আই উইল শো ইউ, হেল্প ইউ। তো আমার মনে হয় ওটা বেটার হবে। দেখো আদারওয়াইজ তোমরাও তো উইটনেস করছো, যদি কোনো ক্লাস ভালো না হচ্ছে, ক্যাচর ম্যাচর এই চেঁচামেচি, তোমাদেরই কি ভালো লাগছে বলো, অত দূর থেকে যে আসছো? এটাই আমার বলার ছিল আর কি তোমাদের। তো ঠিক আছে, তো এক কাজ করো, আজকে একটা ক্লাস হলো তো অনলাইন, নেক্সট 2 days অনলাইন হবে, নেক্সট 2টো ক্লাস, অ্যান্ড তার নেক্সট ক্লাসটা অফলাইন। ইউ মে কাম এনি টাইম, বাট দ্য অফিসিয়াল টাইম তোমাদের ওই ব্যাচের টাইমটাই থাকবে, সেই দিনটা ব্যাচের টাইমে অফলাইন হবে, বাট ইউ মে কাম এনি টাইম বিফোর দ্যাট। আমি ওখানে যদি দেখি তোমাদের আরও ডাউট আছে, অনেক দেখাবার আছে, আমি আরও আগে চলে যাবো, দরকার পড়লে আমি গাড়ি নিয়ে যাবো, তাও ঠিক আছে, আইল গিভ ইউ টাইম। কিন্তু এই প্যাটার্নটা করে দেখি চল।
আর তোমরা একটু কোঅপারেট করো, তোমরা চাইলে সব হবে, আর যদি তোমরা না চাও তাহলে কিন্তু কিছুতেই হবে না। আইনস্টাইন এসে যদি বাড়িতেও পড়িয়ে দেয় না 1:1, তাতেও হবে না যদি তোমরা না চাও। তো বাড়িতে একটু চাও যে আমি করবো, তারপর দেখো পড়া কেমন হয়, কিচ্ছু নেই ফিজিক্স। ঠিক আছে, যাও, অল দ্য বেস্ট, বাই। নেক্সট ক্লাস অনলাইন, নেক্সট ক্লাস অনলাইন, তারপরে ক্লাস অনলাইন, and the next class that would be offline. Okay, see you there. Bye. Sir, thank you sir, bye sir. Bye. Thank you, sir. Thank you. Thank you, sir. Thank you sir, bye sir. Bye. Thank you, sir. Bye. Sir, बोलो। सर मेरा प्रोजेक्टाइल मोशन से एक डाउट है सर। हाँ सर, बोलो सर। बोलो बोलो। क्वेश्चन बोले सर। हाँ बोलो क्वेश्चन। Two identical balls are simultaneously fall towards each other from point P and Q, horizontally separated by 8 meter and situated at height 4 meter and 8 meter above the ground. One ball is thrown from point P horizontally with a speed समझ of 8 गया, meter. बोलने का जरूरत नहीं है, समझ गया। सुनो, ये सब साम करने के लिए तुम तो ज्वाइंट बैच में नहीं आते हो ना, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, बोर्ड के लिए नहीं है ये, तुम तो वो बैच में नहीं आते हो, इसलिए ये सब साम सभी मत करो। इफ योर टारगेट इज फॉर बोर्ड्स ओनली, स्पेशली कि ये अगर ऐसे थ्रो करेंगे ना, ये ऐसे जाएगा और ये ना ऐसे गिरेगी, सो दोनों मिलके यहाँ पे कहीं पे कोलाइड करेगा, ठीक है। और ये डिस्टेंस जो है ना, ये है डी, ये 8 मीटर दिया हुआ है, और ये जो है ना, ये दोनों का हाइट का डिफरेंस है, ये इसको मैं बोल देता हूँ एज। मैं तुम्हें एक शॉर्टकट फॉर्मूला दे देता हूँ, हाँ, और देखना उससे जो भी बुक में इसका सॉल्यूशन दिया हुआ है उसका 1/4 होगा, ये छोटा सा एक शॉर्टकट बता रहा हूं, उसको करना। देखो ये अगर यू हुआ ना, तो याद है इस थीटा एंगल में थ्रो करने से ये कंपोनेंट